City. We are on live programming today. Today is March 26, 2026, Adlaw Huwebes, and welcome to the 23rd episode of The Weeklight, Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. I'm Bianca Lau, ang inyong alagad gikan sa Public Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city, all from the past days, right here and now. From achievements to events to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danao City Government kinsa top 1 most improved component city sa tibuok Pilipinas ug Seal of Good Local Governance awardee under the Durano administration, nagatuo nga ang matag pamilyang Danawanon angay nga adunay access sa tukmang impormasyon aron makabuhat og mas maayong desisyon ug mapaayo ang kalidad sa atong kinabuhi. Sa atong unang balita, gisaulog sa Barangay Baliang ang first SP Offsite Session sa tuig 2026. Diin gidala sa sangguniang panlungsod ang panaghisgot sa balaod, mas duol sa katawhan, uban ang paglunsad sa balaod 360 aron mas masabtan ug mas mabati sa komunidad ang mga ordinansa. Gipahigayon ang offsite session uban ang mga upland barangays, Licos, Kabungahan, Baliang, Santa Rosa, Tugunon ug Ibo aron masiguro nga ang kabukiran adunay tingog ug partisipasyon sa pagpanday sa balaod. Gihisgutan ang mga draft ordinances nga nagpunting sa nutrisyon ug kahimsog sa kabataan, edukasyon, proteksyon sa kababayen-an ug kabataan, ingon man sa merkado, ekonomiya ug public safety. Naaprubahan usab ang tulo ka ordinansa nga giluwat ni Konsehal Pangging Arias alang sa turismo, kultura ug museo nga usa ka dakong lakang sa pagpreserbar sa atong kabilin ug pagpalambo sa turismo sa Danao City. Sa pagpangulo ni Vice Mayor Ivy Durano, gilunsad sab ang Balaod 360, usa ka programa nga nagtumong nga ang balaod dili lang mapasar, kundili masabtan, mapatuman ug mabati sa katawhan. Kauban niini ang pagtukol sa Legislation Implementation Unit alang sa mas lig-on nga monitoring ug implementasyon sa mga ordinansa. Ang offsite session himuon matag quarter uban sa lain-laing clustered barangays aron mas daghang Danawanon, ilabi na sa kabukiran ang makat-on ug makaapil sa pagpanday sa balaod. Gisugdan kini miaging tuig sa Barangay Lawaan ug karon padayon nga nagpalapad sa partisipasyon sa katawhan here and now. Padayon sa atong balita nga konektado gihapon sa offsite session sa Barangay Baliang. Mayor Nito Durano gipalig-on ang padayong legasiya pinaagi sa paghisgot sa mga priority infrastructure projects nga magdala og dugang kalambuan sa dakbayan. Sa iyang mensahe, gipasiugda ni Mayor Nito Durano nga ang kalambuan sa Danao nagikan sa lig-on nga pagkonektar sa katawhan, panggobyerno ug tanang sektor, ilawom sa iyang 5-point connectivity agenda. Gihisgutan usab niya ang mga nagpadayon ug umaabot nga infrastructure projects, lakip niini ang pag-ayos sa Ginakot Kisol Bridge ug riprap rehabilitation sa Kisol, Ginakot, Taytay ug Suba nga punduhan sa National Government o DPWH. Kinaagi sa suporta sa Cebu Provincial Government, tukuron sab ang bag-ong tulay nga magkonektar sa Ginakot ug Tabok, road widening sa Barangay Kabungahan ug pagpaayo sa waterworks system sa Dakbayan. Samtang ubos sa panudlanan sa lokal nga pamunuan, himuon ang box culverts sa Ibo, Santa Rosa ug Baliang, road concreting sa Sitio Hubot, Bunga ug Purok 3, Tugunon, water system sa Purok 2, Baliang, ug solar street lights sa Barangay Licos. Apil usab sa plano ang bag-ong road alignment sa Barangay Santa Rosa ug padayon nga road widening gikan Simangan padulong Barangay Licos. Gipadayag usab ni Mayor ang long-term planning sa Dakbayan, pinaagi sa City Development Council aron masiguro ang lig-on ug malungtarong kalambuan.
Sumala pa ni Mayor ang mga infrastrukturang natukod ug padayon nga ginatukod karon mao'y pundasyon sa mas luwas, lig-on ug malungtarong Danao City o sa umaabot. Sunod nga balita, gatusan kadanawanan ang nakakuha og libreng serbisyo sa Sidlak Services Caravan sa Barangay Ginakot, isip kabahin sa selebrasyon sa National Women's Month 2026. Niadtong Marso 19, kidala sa Danao City Government ang nagkadaiyang serbisyo ngadto mismo sa komunidad, pinaagi sa Sidlak Services Caravan, usa ka all-in-one outreach nga nagtanyag og medical, legal, ayuda, veterinary, mobile registration, agricultural services ug uban pang mga serbisyo sa lokal nga pamunuan. Gatusan ka residente ang nakabenepisyo niini nga nagpakita nga ang serbisyo sa lokal nga gobyerno dili lang magpabilin sa City Hall kundi moadto gyud sa barangay diin ang panginahanglan anaa. Bisan paman nga kabahin kini sa selebrasyon sa kababayen-an, giabli ang caravan alang sa tibuok pamilyang Danawanon nga nakapahimulo sa libre ug accessible nga serbisyo. Subay sa connectivity agenda ni Mayor Nito Durano, padayon ang pakiglambigit sa katawhan ug pagpaduol sa mga serbisyo ngadto kanila. Sa laing balita, posters ug mga balasahon batok vowsy gipakhatag sa dakbayan pinaagi sa Duyog Sidlak, isip kabahin sa padayon nga kampanya sa pagpanalipod sa kababayen-an ug kabataan. Ubos sa Duyog Sidlak 2026, nagpadayon ang Community IEC o Information, Education and Communication Campaign sa Danao City nga nagtumong sa paghatod sa tukma nga kahibalo bahin sa mga katungod o mga balaod nga nagpanalipod sa kababayen-an ug kabataan. Sa milabay nga mga adlaw, gibisita ang pipila ka barangay, lakip ang Bayabas, Magtagubtob, Kambubho, Pili, Danasan, Tugunon, Likos, Kabungahan, Kagat ug Sandayong Sur. Diin aktibo nga mitambong ang mga residente sa diskusyon. Gipanghisgutan ang mga balaod sama sa Vowsy Law, Magna Carta of Women, Anti-Rape Law o Safe Spaces Act, uban sa husto nga pamaagi sa pag-report ug pagpangayo og tabang. Isip kabahin sa pagpalig-on sa access sa impormasyon, gipanghatag o gipakatab usab sa City Public Information Office ang Vowsy Help and Referral System IEC materials. Lakip ang posters ug brochures ngadto sa tanang barangay aron masiguro nga adunay klaro ug accessible nga tabang alang sa mga biktima. Matud pa sa lokal nga pamunuan, ang kahibalo maong unang panalipod ug pinaagi sa Duyog Sidlak mas mapaduol ang proteksyon, serbisyo ug hustisya sa matag Danawanon. Speaking of kababayan-an, gipahigayon ang Fire Olympics 2026 dinhi sa Danao City, usa ka kalihukan nga naghiusa sa selebrasyon sa Women's Month ug Fire Prevention Month, pinaagi sa aksyon ug kahibalo. Gipahigayon sa Bureau of Fire Protection, Danao City, ang Fire Olympics 2026 sa Cebu Technological University Danao Campus, diin nagtapok ang all-female teams gikan sa BFP ug LGU, mga estudyante sa kolehiyo, senior high ug sangguniang kabataan. Sa maong kalihukan, gipakita sa mga partisipante ang ilang kusog, abilidad ug teamwork, pinaagi sa mga simulated fire ug rescue scenarios nga nagsukod sa ilang kahibalo sa fire prevention ug emergency response. Usa sa mga highlights mao ang news competition diin gipakita sa mga partisipante ang ilang confidence, kaalam ug advokasya sa fire safety. Usa ka pahinumdom sa importante nga papel sa kababayen ang Danawanon sa pagtukod og mas luwas nga komunidad.
Labaw pa sa kompetisyon, ang Fire Olympics usa ka plataporma nga nagpalig-on sa fire safety awareness, preparedness ug panaghiusa sa komunidad. Sa atong sports news, nagpadayon sa pagsidlak ang Danao City sa Siviraat 2026. Din ang atong mga atletang Danawanon nagpasigarbo sa ilang talento, dedikasyon, disiplina ug kahanas sa regional stage. Mainiton nga gisugdan sa Danao City Delegation ang ilang partisipasyon sa Central Visayas Regional Athletic Association Meet 2026 nga gipahigayon sa City of Naga, diin nagmarcha ang atong mga atleta uban ang garbo ug panaghiusa ato sa opening ceremony. Mitambong usab si Vice Mayor Ivy Durano uban ang mga city councilors nga mipakita sa lig-on nga suporta sa lokal nga pamunuan sa atong mga atleta. Pinaagi sa panaghiusa sa LGU ug DepEd, mas napalig-on ang determinasyon sa Team Danao sa paghatag ug pinakamaayo nilang performance sa nagkadaiyang sports events. Uban sa mensahe nga Danao is more than ready, gipakita sa Team Danao ang ilang kaandam sa kompetisyon ug kaandam sa pagrepresentar ug pagdala og dugang dungog sa atong dakbayan. Sa pinakabag-o nga medal tally as of March 25, nakatigom na ang Team Danao og 8 gold, 2 silver ug 16 bronze medals nga nagpakita sa padayon nga pagpaningkamot ug dedikasyon sa atong mga kabatan-unang atleta. Ang Siviraat 2026 magpadayon hangtod Marso 28 ug ang Danao City magpadayon sab sa pag-cheer ug pagsuporta sa atong mga atletang Danawanon. Sa laing balita, Danao City Police Station nalangkat ang rank 1 outstanding performance nga nagpakita sa lig-on nga paningkamot sa kapulisan ug lokal nga pamunuan sa paghatag og luwas ug responsableng serbisyo sa komunidad. Nakab-ot sa Danao City Police Station ang usa ka outstanding nga performance ilom sa Unit Performance Evaluation Rating o UPER, diin naka-record sila og 91.25% adjectival rating alang sa bulan sa Pebrero 2026 nga maoy pinakataas tali sa mga component cities sa Cebu. Kini nga kalampusan nagpakita sa ilang epektibong operasyon, lig-on nga disiplina ug padayon nga pagpatuman sa mga pamaagi sa law enforcement. Sumala sa Danao City Police Station, magpadayon sila sa pagpalig-on silang serbisyo aron masiguro ang responsive, accountable ug community-oriented nga serbisyo. Gipasalamatan usab nila ang Danao City Government ug ang komunidad sa padayon nga suporta ug kooperasyon nga nakatabang sa pagkab-ot niini nga kadaugan. Mas luwas ug mas konektadong Danao City, mao kini ang kinatibuk ang hulagway nga gipakita sa maong kalampusan. Nagpamatuod kini sa kusog sa coordinated governance ug panaghiusa sa komunidad nga nahiuyon sa connectivity agenda ni Mayor Nito Durano, diin ang kaluwasan, responsibilidad ug accountability mas gipaduol sa matag Danawanon. Sa makausap pa, kudos ug congratulations PNP Danao City. Sa sektor sa agrikultura, nagpadayon ang Danao City sa mga paningkamot niini alang sa mas maayong kalidad sa agrikultura, pinaagi sa pagpalig-on sa kahibalo ug kapasidad sa atong mga mag-uuma. Kagahapon, Marso 25, gilunsad sa City Agricultural Services Office ang lahi na sab nga 16-week season-long training on vegetable production sa Barangay Masaba, aron matudluan ang mga Danawanon farmers sa modernong pamaagi sa pagtanom, gikan sa soil preparation, pagpili og kalidad nga binhi, pest management, hangtod sa pag-ani ug pagbaligya. Sulod sa 16 ka semana, pauswagon ang ilang kahibalo sa sustainable farming practices aron mapataas ang produksyon, mas siguro ang food safety, ug madugangan ang kita sa mga mag-uuma. Sa laing inisyatibong pang-agrikultura, padayon sa bang atong pag-promote sa Philippine Good Agricultural Practices o PhilGAP
uban ang Bureau of Plant Industry, diin gitudloan ang mga mango growers sa hustong pag-atiman sa kamanggahan, lakip ang pruning, fertilization, pest management ug irrigation. Kini nga mga inisyatibo nagpamatuod sa padayon nga suporta sa Danao City Government sa pagpasidlak ug pagpalambo sa atong agrikultura, uban ang kanunay nga pagpalig-on sa mga mag-uuma ug food security sa Dakbayan. Alang sa ato ang online bulletin board, please take note of the following announcements ug reminders. For this week's announcements, scheduled brownout karong Domingo pangandami. Nagpahibalo ang Sibeco 2 nga apektado ang Danao City, Compostela, Carmen, Catmon, Sugod, Tabugon ug Tuburan sa mga apektadong lugar sa maintenance nga himuon. Sa ato ang pahibalo karon kay mo sentro lang una ta sa Danao, Compostela ug Tuburan kay pagmun ang kuryente tungod sa NGCP kun National Grid Corporation of the Philippines maintenance karong Domingo, Marso 29, sugod alas 6 sa buntag kutob alas 4 sa hapon. Magpahigayon sila og pagpalong sa 69 kV line sa Compostela Carmen o Compostela Consolacion nga mga linya aron ipadayon ang installation sa mga power transformer, gantry mounted disconnect switch o pagpadayon sa testing sa simulation sa fault clearance system busa pangandama nato kini. Ikaduhang hugna sa DSWD-7 payout alang sa Bagyong Tino, himuon sugod Marso 27, Biyernes, Sabado hangtod Domingo. Sa March 27, Biyernes ato ipahigayon sa Danao City Civic Center alang sa mga barangay Baliang, Binaliw, Kagatlamak, Kahumayan, Kambanay, Kambubho, Danasan, Dungguan, Ginakot, Ginsay, Ibo, Langusig, Likos, Manlayag, Masaba, Santa Rosa ug Tugunon. Samtang ini ka Sabado, March 28, sa CSA or Padua, Sands Campus alang sa Barangays Poblasyon, Suba ug Tubaran Sur. Ug ini ka Domingo adto gihapon sa Padua Sands Campus alang sa Luok, Baslog, Sabang,
tabuk ug taytay. Requirements: kinahanglan nga magpakita ka didto physically o magdala og valid ID, dili photocopy. Importanteng pahimangno ang mga beneficiaries nga naa sa payroll sa DSWD mao lamang ang pagasundo ni ini nga payout. Ang matag beneficiary pahibawon sa ilahang barangay. Kinahanglang personal nga moadto ang beneficiary, walay authorization nga tugutan matod sa DSWD-7. Siguruha nga sakto ug match ang detalye sa ID o sa payroll. Ayaw kalimot sa pagdala og tubig, ballpen, panyo, portable pan or paypay, snacks, candy. Sa una, kini nga payout ipatuman ubos sa guidelines sa DSWD Field Office 7 nga mao ang nagdumala sa listahan ug implementasyon ni ini nga programa. Alang sa mga pangutana kabahin sa payroll, walay kapasidad sa pagtubag ang Danao City Government kay ang desisyon, pag-aproba og implementing department mao ang DSWD-7 nga usa ka nasyonal nga ahensya apan ang mga barangay naay kopya sa payroll gikan sa DSWD-7 samtang alang sa katong mga wala naka-claim sa payout sa miaging semana nga nabutang sa payroll sa DSWD kay mag-anunsyo ra unya ta kabahin sa schedule kung kanus-a ang payout. I-anunsyo nato kini ug ipahibaw sa barangay kung mahatag na ang lista sa mga wala naka-claim last week. Mao kato ang mga announcements nato for this week mga Danawanon, and for this week's feature tan-awon nato kini. Alang sa atuang feature for this week, Sidlak Danau Park, hayag sa pula, atol sa World Tuberculosis Day. Danau City nakighiusa sa tibuok kalibutan sa pagsaulog ug paghandom sa World Tuberculosis Day. Ang Sidlak Danau marker gisigaan og pula sulod sa usa ka gabii. Gawa sa Danau City, nakighiusa sab ang uban pa nga mga ahensya aron ipadayag ang ilahang suporta ni ining kalihukan sa Department of Health. Aron mahisgutan gayud ang TB o mapadayon ang advokasya ni ini ug pagpakatap. Sa saktong impormasyon, lakip na ang pagpahibalo nga adunay tambal sa TB ug libre ra kini sa ato ang Danau City Health. Dili gayud malalis nga ang mga matahom nga mountain peaks sa dakbayan sa Danau karon naglangas-langas o gihisgutan sa online community. Daghan na ang nang-explore ni ini, labi na kay ang matag peak giubanan sa mga preskong sapa nga mahapit ra na nagsilbing bonus experience sa matag panaw. Ang Danau City adunay 5 ka batugang mountain peaks: Mount Manghilaw, Mount Mago, Danasan Peak, Mount Lantawan ug Licos Peak. Matag usa adunay kaugalingong katahom ug kasinatian nga ikapasigar mo sa dakbayan. Alang sa mga adventurer o bisita nga buot musuway sa kaanindot sa Danau, ani ang pahimangno gikan sa Danau City Tourism and Development Office. Ang tanang bisita gikinahanglan nga mag-secure og confirmed booking nga naay petsa og oras. 2 ka adlaw sa dili pa mo bisita sa bisan unsang tourism activity sa Danau. Kinigihimo aron masiguro na naay slot ug andam ang inyuhang pagbisita aron ma-manage ang dagan sa mga bisita ug malikayan ang overcrowding, aron maprotektahan ang atoang natural nga atraksyon ug maminusan ang epekto sa kalikupan, ug aron mapadayon ang luwas, organisado ug makalingaw nga kasinatian sa tanan. Giauhag ang tanan nga mag-book daan ug maki-coordinate sa Danau City Tourism Office aron malikayan ang bisan unsang kalisod. I-like o i-follow ang Danau City Tourism and Development Office sa Facebook page. Palihog hinumdumi, leave no trace, dada pagbalik ang inyong basura, ayaw pagpudit o pagguba sa mga tanom o bulak, respetuha ang wildlife, tanang walang, ayaw sa muka. Magpakita o pagrespeto sa ubang hiker o sa atong mga lokal nga komunidad. Atong panalipdan ang atong gihigugma aron mapahimo sila usab kini sa uban.
Mag-uban kita sa pagmintenar nga limpyo, luwas ug matahom ang mga kabukiran sa Danao para sa tanan. Unsay matambag nimo sa ato ang younger generation karon? Sa kalibutan nga paspas kaayo ang dagan, puno sa social media, pressure ug daghang distractions, usa ka pahinumdum angay natong ipadangat. Di ay mga maanindot ug talagsaon nga mga tambag alang kaninyo among pinalanggang younger generation nga mga sumusunod nga mo proteksyon sa ato ang komunidad. Mato din ninyo, Irana, learn to be uncomfortable. Growth doesn't happen in comfort. Rejections, failures, and criticisms are part of becoming better. If everything feels easy, you're probably not growing. Matubsab ni Amy Castillo Casas, do not conform to the standards of the world. Ingon sab ni Helen L. Almacen, love God above all things, follow His commandments, focus on your studies, enjoy being a kind-hearted and a responsible fellow, explore the world using God's gifts. Kag Grace Almerez Montes, silakay, stay humble, work hard and never stop learning, respect everyone especially to parents and teachers, choose your friends wisely and always put God at the center of your life. Your decisions today shape your future, so dream big and act with kindness and integrity. Si Shannon Momo Lato ni Ingon Sab, invest on making your EQ healthier and stronger than your IQ. It means a lot. Ingon Sab ni Romel Lavides, tagaig bili og inspirasyon ang inyong ginikanan nga naningkamot para sa imuhang kaayuhan kaysa umaabot dito ra nimo masabtan kung unsay imuhang purpose ni ining kalibutan nga puno sa temptasyon aron ikaw malihis sa imong maayong padulngan ug labaw sa tanan sa mga kabatan-unan ug banig pag-ampo aron lig-on imong padulngan. Ug niingon si Leia Johanna, don't rush life, focus on growing. Not just proving, save money, take care of your mental health, choose good people and never be afraid to fail because that's how you learn and become stronger. Sa atong kabatan-unan, hinumduming ang tinuod nga kalampusan, dili masukod sa kadali sa imong pag-abot, kundi sa kalig-on sa imong pundasyon. Ayaw kahadlok masayop, kay diha nimo makita ang imong kusog o katinuod. Pilia ang hustong impluwensya, paminaw sa tambag sa ginikanan ug mga magtutudlo, ug labaw sa tanan, ilha ug ampingi kung kinsa gyud ka. Kaysa katapusan, dili ang kalibutan ang magbuot sa imong kaugmaon, kundi ang imong mga desisyon karon. Padayon sa pag-ampo, pagdamgo, padayon sa pagpaningkamot ug ayaw kalimti ang inyong henerasyon karon maoy paglaom sa atong umaabot. Sa sunod na sab nga, kanang kuan ba? Alright, mao kadto ang atong mga features for this week. Sa laing bahin ang paborito sa tanan. Ang paborito ni Shimmy Jake, it's shout out time. Tanaw nat, oh, di ba? Paborito dyan ni Shim, kay daghan kay siya gipa-shout out diri sa to ang comment section. Bitaw na nag-comment, nagpaabot ko ni Nico Kaputulan Bataluna nga mo report ani sunod. Yes, next time si Nico na ang atong anchor, ato na siya with his insert na. Ato siyang i-insert with his insert. Shout out sa pamilyang Danawanan from Shim Dagatan. Hello, birthday boy. Naman day si Bryle, no? Hello, Bryle Kanyas. Belated happy birthday. And kung saan ka man ngayon, mag-ingat ka. Diyan ka lang. Shout out sa atong City Agricultural Services Office nga bag-o lang nahuman sa 2 events karong adlaw from Rainiel Alilin Mata. Hello, shout out sa atong makugihon nga mga staff sa Agri o sa atong makugihon nga mga pamilyang Danawanon nga mag-uuma. Thank God it's Webes from Jing Baniladkal. Yes, kay 4-day work week sa Danao City Hall except sa mga essential services. Jing Baniladkal. Shout out April Jean Divina Grace Dagatan from Shimmy Jake Dagatan.
Ingon si Shim dire ka mga thoughtful and insightful sa mga advice for the younger generation. Sa kanang kuan ba bitaw no? Nindot kayo ang mga advice. Ako margo ako'y matambag. Ako bitaw matambag no, be respectful lang jud no kay murag kasagaran or kadaghanan na nalimtan na ang pagrespeto sa mga katigulangan o sa ilahang maestra. So be respectful lang jud mga kabatan-unang danawanon. And shout out Romel Lavides from Shim Dagatan. And shout out sa maka-payout ugma from Jonette Enriquez Gunato. Kinsa pa yung magpa-shout out, i-comment lang sa ato ang comment section. Mo shout out na lang pud ko sa ako ang bana nga nagbantay karon sa akong anak, Francis Stephen Lau and Catherine Zalica Lau, my baby. Ug shout out pud sa ako ang mga classmates. Sige, mag-roll call ko sa akong mga classmates pag grade 3. Once again, shout out Slow-mo Rica May Mahinay, Francisca Coronel, Peter Paul Sanchez. Dili ni siya sa ka-section kay actually from 60, 20 pa may kabuok ang nagkakita. So amo dyan yung gipundok amo ang grade 3 classmates kay mag-reunion. So 20 pa ni kabuok out of 60 students. Asa na ka ni sila kung namoy kaila nga akong classmate pag grade 3 or classmate ta ka pag grade 3, comment lang. Or comment, i-add lang mi sa Facebook or i-add si Sir Jude sa Facebook. Shout out Enriquez John Calvin, Faisaline Alvaro Bataluna, Francis Bean Mata, Jen Sia, Kyla Lorene Loro, Kenny Aton, Lawrence Cresley, Lynch Mark Dancing Hapit na, Marie Bernadette Aranas, Philip Rainer Gador Bargamento, kaganahan dyan sila magpa-shoutout kay sorry kayo, Real Chosen, Ronel Casona, Shirley Sanchez, Janice Sukalit, Tiffany Cashong, and Sheila May Antecristo. Hello guys! Nagtanaw sila karon sa tuang weeklight sila sa Danao. And of course, shout out sa tuang makugihon nga mga city leaders, Mayor Nito Durano ug Vice Mayor Ivy Durano, inubanan sa tuang mga miyembro sa Sangguniang Panlungsod. Shout out ninyong tanan. O sa tanang workforce, nagkahiusang pamilyang Danawanon ug mga empleyado sa Danao City Hall, mga makugihon. Shout out sa Team PIO o shout out sa akong mama sa Depensa Danao City, Mama Josephine Enriquez Jovi to Enriquez from Jonette Enriquez Gunato. So I think that's all for our shout outs no mga Danawanon. So dili na lang nato kaayo i-take up ang inyuhang oras as long as nakaibaw na ta sa mga balita for this week magpadayon na ta. And that's a wrap for this week on The Weeklight. Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. Sa kaalam aduna tay gahom o sa tinuod nga serbisyo aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kining atong balita. Like and follow Danao City Gov on Meta and visit danaocity.gov.ph as Danao City Government's official website. Sa ngalan ni Mayor Nito Durano, Vice Mayor Ivy Durano, city officials ug tibuok pwersa sa Danao City Government, kini si Bianca Lau, gikan sa City Information Office reminding you, stay informed, stay involved, stay connected and empowered. Maayong hapon ug sidlak Danao.